السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درسنا لهذا اليوم سيتضمن العديد من الجمل التي نستعملها عادة في المطبخ أو عند تحضيرنا للأكل بصفة خاصة باللغة الفرنسية، وذلك لتنمية رصيدكم اللغوي. ونبدأ بأول عبارة: أنا أغلي الماء لتحضير الشاي بالنعناع. بالفرنسية سأقول Je fais bouillir l'eau pour préparer du thé à la menthe. Je fais bouillir l'eau pour préparer du thé à la menthe. وإذا أردت القول مثلا أغلي الماء لتحضير شاي بالأعشاب، بالفرنسية سأقول Je fais bouillir l'eau pour préparer une tisane. Je fais bouillir l'eau pour préparer une tisane. أنقع الفاصولياء البيضاء طوال الليل قبل الطهي. بالفرنسية سأقول Je fais tremper les haricots blancs toute la nuit avant la cuisson. Je fais tremper les haricots blancs toute la nuit avant la cuisson. وإذا أردت أن أقول مثلا أنقع الحمص، بالفرنسية سأقول Je fais tremper les pois chiches toute la nuit avant la cuisson. Je fais tremper les pois chiches toute la nuit avant la cuisson. وهنا المقصود أنني غادي نرطب الحمص أو لا اللوبيا البيضاء الليل كله قبل ما نطيبهم. إذا أردت أن أقول مثلا أنا أقشر البازلاء أو الفاصولياء البيضاء، بالفرنسية سأقول J'écosse les petits pois. J'écosse les petits pois. Ou bien j'écosse les haricots blancs. J'écosse les haricots blancs. Ou bien je peux dire j'enlève l'écosse des petits pois. J'enlève l'écosse des petits pois. وهنا المقصود أنني كنقي الجلبانة أو لا كنزول ليها القشرة ديالها، سواء الجلبانة أو لا اللوبيا البيضاء لاغيكو بلون. ليكوس بمعنى القشور. أريد أن أقول مثلا أنا أشطف الأرز عدة مرات قبل الطهي. هنايا المقصود أنني كنغسل الرز شحال من مرة قبل ما نطيبه، يعني ماشي كنغسلو كنشللو بالماء. بالفرنسية سأقول Je rince le riz plusieurs fois avant la cuisson. Je rince le riz plusieurs fois avant la cuisson. وإذا أردت أن أقول أصفي الأرز من الماء، يعني هنا من بعد ما كنسلقو الرز كنديروه يتقطر، بالفرنسية سأقول J'égoutte le riz. J'égoutte le riz. أريد أن أقول أقوم بوخز الزيتون وتركه ينقع في الماء المملح. هنا المقصود أنني كنشرط الزيتون أو لا كنفلحو بالموس ونديرو في الماء المالح، يعني غادي نرطب الزيتون أو لا غادي نرقدو. بالفرنسية سأقول Je pique les olives et je les laisse tremper dans l'eau salée. Je pique les olives et je les laisse tremper dans l'eau salée. C'est ce qu'on appelle les olives piquées. Les olives piquées. وإذا أردت أن أقول مثلا أكسر الزيتون بمطرقة أو حجرة وأتركه ينقع في الماء، وهذه هي الطريقة الثانية ديال الزيتون، يعني فاش كنهرسوه بالمطرقة أو بالحجرة فاش كنبغيو نرقدوه. بالفرنسية سأقول Je casse les olives avec une maillée ou une pierre et je les laisse tremper dans l'eau. Je casse les olives avec une maillée هي المطرقة ou une pierre حجرة et je les laisse tremper dans l'eau.
C'est ce qu'on appelle les olives cassées. Les olives cassées. أريد أن أقول مثلا أنا أقطع الخضر إلى دوائر رقيقة أو دوائر رفيعة. بالفرنسية سأقول Je coupe les légumes en fines rondelles. Je coupe les légumes en fines rondelles. أو أقول مثلا أقطع الخضر إلى أعواد صغيرة. بالفرنسية سأقول Je coupe les légumes en petits bâtonnets. Je coupe les légumes en petits bâtonnets. Ou bien je coupe les légumes en julienne. Je coupe les légumes en julienne. أريد أن أقول مثلا سأقطع البقدونس. هنا المقصود أنني غادي نرققه. بالفرنسية سأقول Je vais hacher le persil. Je vais hacher le persil. Ou bien je vais hacher la coriandre. Je vais hacher la coriandre. بمعنى سأقطع الكزبرة. وإذا أردت أن أقول سأقطع الأعشاب سأقول Je vais hacher les herbes. Je vais hacher les herbes. أريد أن أسأل مثلا تفضل البيض مقلي أو مسلوق؟ بالفرنسية سأقول Tu préfères les œufs brouillés ou durs? Tu préfères les œufs brouillés ou durs? Les œufs brouillés بمعنى بيض مقلي. Les œufs durs بمعنى بيض مسلوق. أو أقول مثلا أنا أقشر البيض. بالفرنسية سأقول J'écale les œufs. J'écale les œufs. أقول مثلا أنا أحضر مربى البرتقال. بالفرنسية سأقول Je prépare une marmelade d'orange. Je prépare une marmelade d'orange. أريد القول أطحن الخضر لعمل حساء. بالفرنسية سأقول Je mouline les légumes pour confectionner une soupe. Je mouline les légumes pour confectionner une soupe. وصلنا إلى نهاية الدرس. شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.